Assalamu alaikum, menu tachu bachu. Bachu आज बरो इस क्लास 7 तक इस इंग्लिश तम के बरो इस शॉर्ट स्टूडियो में लेसन यमिक टॉपिक 3 क्वेश्चंस 3 सवालात 3 सवालात तो बच्चों अस करो शुरू पन टेक्स्ट बुक खोलियो थो पानस बित The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तमिस तान बादशाह हसा आव यह ख्याल कि सह गि जहन नाकाम अगर सह त्रे चीज़ तहन चीज़न तमिस पाए लगे तम त्रे चीज़ कम कि कुस कम कुस वक्त तथ सही करने खतर बे कमन लुकन हुंद पज तमिस बोजुन तो बे कम तमिस खतर तम लुक यम तमिस खतर अहम छ. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. दपा बादशाह सूज पत तमी मूजूब कसिद यम शश nin वल पैगाम nin वल पन्नस सरसी सल्तनतस मज और बस कोरुन तुमन यह प्रॉमिस वाद कोरन कि तमिस हसा दिम बह वारिया पूस युस मे यमन त्रेन सवालन हुंद जवाब दी. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. वारिया दाना लुक हसा आय बादशाह सन्दस दरबारस मज मगर उमो हसा दितुक अलग अलग जवाब यमन सवालातन हुंद. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one would find it impossible to decide correctly without help from others, the right time for every action. दपा गोनिक सवालस यम जवाब दितुक सह उस कि अड़ो वन दस बादशाह हसा पज बनाउन टाइम टेबल यम्स के टाइम टेबलस पे तमिस बराबर फॉलो पज तमिस पज अमुक यह टाइम टेबल वुचित पकुन तो यह काम करन कह चीज आस तो तेली हसा हेक सु कह काम बराबर मुकर्रर वक्तस पे करित तो अदर बाकियो वनुक यह सच मुश्किल एडवांसस मज ब्रुही कह यह फैसला करन कि कुस काम कर करन तो तम मूजूब हसा पज बादशाह चीज़ तुम सारी तुम फजूल चीज़ फजूल यम प्लेजर त्रावन करन यम तमिस वक्त ज़ाय करन तमिस पज ति करन युस तमिस खतर अहम आस. तो अदो बाकियो वनुक कि बादशाह हसा पे शोरा थावन दाना इंसानन हज तमिस मदद करन काम करनस मज तम सातन कि कुस वक्त आस सही सु काम करने खतर कि यह सह इम्पॉसिबल कह काम यह करन यम सातन तमिक सु मतलब फैसला हेको नित करेक्टली तो विदाउट क्या तमिस तथ बाकी मदद करन खतर आसन कह काम करन खतर तथ हसा जरूरी तमिस गस आसन तम खतर शोरा. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. दपा बे वनुक अड़ो कि
اَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ بادشاہس تیٚلہِ یہِ وٕچھُن کہِ مطلب یِم چیٖز کَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز چھِ تیُتھ اہم آسان تَتھ ہٮ۪کو نہٕ پیرِتھ ییٚمہِ خٲطرٕ کینٛہہ تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھُنہٕ یُس سُہ کاوسِلُک ییٚمہِ شورُک ڈِسِجَن سُہ فٲصلہٕ سُہ ہسا ہیٚکہِ نہٕ تَتھ سُہ مطلب سُہ کٲم یُس کَرٕنۍ آسہِ سُہ آسہِ تیوٗتاہ مطلب جلدی کَرٕنۍ کہِ یَتھ نہٕ پیرِتھ ہٮ۪کو کِہیٖنۍ تَمہِ خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ ہُمَن ہٕنٛدِس فٲصلَس پیرِتھ شورا ہٕنٛدِس اَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ یہِ رایٹ ٹایم یہِ وٕچھُن کُنہِ کامہِ خٲطرٕ تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ یہِ وٕچھُن کہِ مُستقبِلَس منٛز کیٛاہ چھِ گژھن وول تہٕ تَمہِ خٲطرٕ سُہ ہسا ہٮ۪کَن صرف جادوٗگر کٔرِتھ وٕچھِتھ کہِ کیٛاہ چھِ بٕتھِ گژھن وول تہٕ تَمے موٗجوٗب ہسا پَزِ بادشاہَس جادوٗگرَن نِش گژھُن. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. تہٕ دوٚیمِس سوالَس جواب کہِ کٕم لُکھ چھِ أمِس خٲطرٕ اہم تہٕ تَتھ منٛز ہسا دیُتُکھ جواب اَڑیو کہِ اَڑیو ووٚنُکھ بادشاہَس ہسا چھِ پَنٕنۍ شورا یِم تٔمِس کاوسلٲرٕز آسان چھِ یِم تٔمِس مشوَرٕ دِوان چھِ تِم ہسا ضروٗری اَڑیو ووٚنُکھ پریٖسٹٕز یِم پریٖسٹ آسان چھِ یِم پادٕرۍ آسان چھِ یِم پیٖر آسان چھِ تِم ہسا چھِ ضروٗری تہٕ اَڑیو ووٚنُکھ ڈاکٹر تہٕ کینٛہو ووٚنُکھ بادشاہَس ہسا چھِ اہم کٕمہٕ سولجٲرٕس سِپاہی. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. تہٕ ترٛیٚیِمِس سوالَس کہِ کُس کٲم چھِ اہم أمِس کَرنہٕ خٲطرٕ ساروِیو کھۄتہٕ تہٕ اَڑیو ووٚنُکھ ساینَس تہٕ اَڑیو ووٚنُکھ فایٹِنٛگ جنٛگ لڑٲے تہٕ اَڑیو ووٚنُکھ مذہبی عبادت. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. دَپان ترٛیٚیِمِس سوال یُتھُے یِمو ساروی الگ الگ جواب دیُت بادشاہ گوٚو نہٕ مطمعین کینٛہہ تہٕ أمۍ ہسا دیُت نہٕ یِمَن کٕہٕنۍ تہِ رِواڈ البتہ یہِ ہسا گوٚو أمۍ ہسا ووٚن کہِ أمۍ ہسا کوٚر فٲصلہٕ کہِ بہٕ ہسا ہٮ۪مہٕ مشوَرٕ کٔمِس أکِس زاہِد ۂرمِٹ سادوٗ اوس أکِس یُس ہسا پنٛنہِ دانٲیی خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مشہوٗر اوس. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. دَپان یُتھُے اَتہِ روزان اوس یہِ ہسا اوس نہٕ اَتھ جنٛگلَس منٛز روزان یہِ اوس نہٕ اَتہِ ترٛاوان زٕہٕنۍ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اوس وٕچھان اَتہِ صرف یِم ہسا سادٕ لُکھ ٲسۍ تِمَن اوس سَمکھان یہِ تہٕ تَوَے ہسا بادشاہَن لٲگۍ عام پَلو تٔمۍ لٲگۍ آرڈِنٔری پَلو لٲگۍ تٔمۍ تہٕ بیٚیہِ یُتھُے یہِ اَتھ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ ۂرمِٹ سٕنٛدِس أمِس سادوٗ سٕنٛدِس اَتھ جھونٛپڑَس نزدیٖک ووت أمۍ تھوٚو پَنُن گُر پنٛنِس باڈی گاڈَس سۭتۍ تہٕ پانہٕ گوٚو کُنُے زوٚنُے. As the king came near the farmer's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. دَپان ییٚلہِ بادشاہ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ جھونٛپڑَس نزدیٖک ووت اَتہِ اوس یہِ ۂرمِٹ یہِ اوس کھنان زٔمیٖن پنٛنِس اَتھ ہَٹَس بٕتھِ کَنٮ۪تھ تہٕ أمۍ کوٚر أمِس خوش آمدیٖد بادشاہَس تہٕ لوٚگ کَنٹِنیوٗ زٔمیٖن کھننہِ لگاتار. تہٕ یہِ ۂرمِٹ اوس بَڑٕ بُزرٕگ ایجِڈ اوس تہٕ بیٚیہِ اوس کمزور تہٕ یہِ اوس کٲم کَران تہٕ یورٕ اوسُس واریاہ شاہ کھسان. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? What affairs are the most important? دَپان بادشاہ گوٚو أمِس نِش ووٚننَس بہٕ آوُس ژےٚ نِش دانا سادوٗ بہٕ آوُس ژےٚ نِش یہِ پِرٛژھنہٕ خٲطرٕ 3 سوالَن ہُنٛد جواب کہِ
بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ وٕچھِتھ کہِ کُس وقت چھِ کانٛہہ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ صحیح بیٚیہِ کٕم لُکھ چھِ یِم مےٚ واریاہ ضوٚرَتھ چھِ تہٕ بیٚیہِ کُس کٲم چھِ یُس مےٚ واریاہ ضٔروٗرت کَرنٕچ چھِ The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. دَپان ہٲرمِٹَن بوٗز صرف ووٚنُن نہٕ کِہیٖنۍ سُہ اوس کَنٹِنیوٗ سُہ اوس لگاتار کھنان روٗد سُہ کھنان تہٕ بادشاہَن ووٚننَس دوٚپنَس ژٕ تھوٚکُکھ ژٕ چھُکھ تھوٚکمُت بہٕ کَرٕ وۄنۍ چانہِ جایہِ کٲم تہٕ روٚٹُن تٔمۍ سُنٛد بہٕ رَٹہٕ چون بہٕ رَٹہٕ یہِ بیل تہٕ بہٕ کھنہٕ Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. تٔمۍ ووٚننَس ۂرمِٹَن شُکریہ تہٕ دیُتُن پَنُن أمِس یہِ بیل تہٕ پانہٕ بیوٗٹھ پَتھر تہٕ بَچو اُمیٖد چھِ تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت تہٕ سَمکھو بیٚیہِ اِنشاء اللہ بِہِو رۄبَس حوال اَسَلامُ علیکُم